posso fazer a pergunta em português? Você traduz? Sim. Thiago, eu queria fazer a pergunta para o Thiago. Senhor, eu estou aqui. Vocês dois, na verdade, os dois atores são excelentes atores. E eu nunca tinha visto nenhum dos dois. Donc c'est une question pour Thiago. Thiago, saluez d'abord les deux acteurs qui sont excellents. E eu nunca tinha visto nenhum dos dois no cinema e eu queria saber se ele qual a experiência dos dois, especialmente do Thiago, que eu sei que é músico, que é cantor, compositor. O que ele tem de experiência antes de atuação? Je ne les ai jamais vus au cinéma, donc c'était pour savoir quelles ont été leurs expériences au cinéma avant, surtout Thiago, qui est musicien. Salut. Eu, antes de me tornar músico, eu venho de uma família de atores. Os meus avós, pais do meu pai são atores e eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. Donc avant d'être musicien, je viens d'une famille d'acteurs. Mes grands-parents du côté de mon père sont des acteurs et j'ai commencé à faire du théâtre à 9 ans. E eu deixei de ser ator há mais ou menos uns 8 anos atrás, ou 9. Et il y a 8 ou 9 ans, j'ai un peu abandonné ce côté acteur. Mas eu tive essa primeira experiência de estudar, de trabalhar com teatro profissional. Então alguma experiência eu tinha, assim. Mas quando eu fui fazer esse filme, quando a Vera me chamou para fazer esse filme, eu estava me sentia bastante enferrujado, assim. Mais j'avais cette expérience professionnelle préalable, mais c'est vrai que quand Vera m'a invité à faire ce film, j'ai un peu angoissé. Sim, eu estudo isso há muitos anos já. Eu comecei fazendo dança. Ça fait des années que j'étudie ça, j'ai commencé avec la danse. Mas depois eu decidi migrar para o teatro. Mais alto. Depois eu decidi migrar para o teatro, da onde eu já estou, sei lá, acho que há 16 anos. Mas esse é o meu primeiro filme. Ensuite, j'ai décidé de me diriger vers le théâtre, où je suis depuis 16 ans, mais c'est mon premier film. C'est le premier film de tout le monde, à vrai dire. Então, só para completar, e aí foi uma opção sua de fazer filme com pessoas que nunca tinham feito um filme? Foi intencional isso? Donc pour compléter, est-ce que c'était là une intention de travailler avec des gens qui n'avaient jamais fait de film avant? Eu escrevi o roteiro para eles já. Escrevi o Diego para o Thiago, escrevi a Júlia para a Maria Laura. Donc j'ai écrit le scénario pour eux, Diego pour Thiago et Júlia pour Maria Laura. Então, sempre foram os dois. E na verdade a turma toda, a primeira leitura do roteiro já foi com a equipe e o elenco que está aí. Assim, sempre foram eles. Então, porque são meus amigos, não sei, sempre foi essa turma. Não teve uma intenção de só vou chamar estreantes, vou chamar meus amigos. Donc ils ont toujours été là, dès la première lecture du scénario, tout le casting était déjà là et il n'y avait pas cette intention, c'était plutôt l'idée de travailler avec mes amis. Vocês sabem quando o filme vai ser lançado na França? Eu não sei se vai ser lançado. A gente ainda está fechando com o Sales Agents Internacional para os Estados Unidos, para a França, por enquanto ainda não fechei nada. Je ne sais pas s'il va sortir en France. On travaille pour le moment sur l'international, mais c'est prévu pour les États-Unis, mais pas pour la France pour l'instant. Bonsoir, j'adore les films, c'est super beau. J'ai une vision du Brésil différente, c'est un film que ça donne, on voit la jeunesse. Et je voudrais savoir comment c'était les processus d'écriture du film. Est-ce que vous avez probablement vécu beaucoup de choses ensemble? Il y avait des situations déjà
que vous avez déjà vécu avec vos amis. Est-ce que vous pouvez raconter un peu de cette histoire? Você pode falar um pouco sobre isso, contar um pouco sobre isso? O roteiro é bem inspirado na gente, sim. São histórias reais. Donc le scénario s'inspire pas mal sur notre expérience. Ce sont des vraies histoires. Tem vários personagens aí que foram inspirados em vários amigos nossos e até coisas que eu vivi também. Beaucoup de personnages sont inspirés sur nos amis et sur des choses que j'ai moi-même vécues. E acho que sempre foi um desejo fazer uma crônica mesmo, um retrato de um grupo bem específico que vive em São Paulo e que tem um estilo de vida também talvez específico. Et mon envie a toujours été de faire cette chronique d'un groupe particulier de gens qui mènent une vie, un mode de vie particulier aussi. Mas sem citar nomes reais, assim, se a carapuça servir, serviu. Sans jamais citer de nom, bien sûr, et si des gens se les connaissent. Merci beaucoup. Et bonsoir. Je voudrais savoir, en termes strictement artistiques, s'il y a quelques rapports entre ces films et les amours imaginaires de Xavier Dolan, comme une inspiration, par exemple. Merci. Merci. Não especificamente, não que foi inspirado, não, mas acho que talvez tenha a ver com toda uma sorte de cinema francês que fala de relacionamentos, que fala da dificuldade do relacionamento amoroso, mas com uma certa ironia, com uma certa... Não, eu digo francês porque a gente está na França, mas não que me inspirei exatamente nesse ou em qualquer outro cinema, como, esse filme é a minha grande referência. Mas eu acho que tem uma referência nos filmes que falam de amor, mas sendo um amor que não dá exatamente certo, que não está exatamente dentro do padrão. Donc non, pas particulièrement, mais je pense que le film s'est pas mal inspiré d'un certain cinéma français qui parle de relations amoureuses, mais de relations amoureuses qui ne marchent pas forcément bien ni de façon standard. Bonsoir. Je voudrais savoir se vous avez déjà fait d'autres films avant e quels sont-ils. Boa noite, obrigada por esse filme e gostaria de saber se você já fez filmes anteriores. Obrigada. Eu já fiz 2 curtas. J'ai fait 2 courts-métrages. Mas esse, acho que a Laura fez um curta-metragem também. Laura a fait un court-métrage aussi, quelques-uns. Tiago, só teatro, né, Tiago, que du théâtre. Mas é o primeiro longa-metragem. É o primeiro longa-metragem de verdade da equipe inteira, da fotógrafa, da diretora de arte, do elenco, meu. Je peux dire c'est le premier film de toute l'équipe, la directeur de photographie, la directeur d'art, les acteurs, tout le monde. Eu achei o filme bastante paulista. Enfim, você passa, mas a história em si não é realmente, como você falou, uma coisa bem específica. J'ai trouvé le film très pauliste, à savoir très de São Paulo. Nós somos todos paulistas. Oui, nous venons tous de São Paulo. Acho que inevitavelmente é bem paulista, mas pretendíamos fazer um retrato de um tipo de grupo que vive em cidades grandes do mundo e que de certa forma se relaciona por vários motivos comportamentais, culturas diferentes que se conectam nesse estilo de vida. Donc c'est inévitable, mais on voulait aussi faire un film sur un groupe, un certain type de groupe de gens qui sont en rapport
et qui s'identifient dans des comportements communs. Sincèrement, je suis là pour vous dire mon appréciation totale pour le film. Je suis d'un âge un peu avancé, pas trop, mais quand même. Et ce film, je vous avoue une chose particulièrement personnelle. Je suis resté totalement fasciné et touché pour le film en général, mais de manière particulière pour le personnage de Diego. Parce que ça m'avait éveillé une chose personnelle que j'avais oubliée. Il y a très longtemps, j'étais ami, c'était une autre époque, très lointaine. Cet ami était gay et ne voulait pas avec moi avouer ça, n'osait pas. À l'époque, c'était difficile. Mais je le savais, fréquenter un milieu, je le connaissais, je l'aimais beaucoup, mais n'osait pas avouer cette affaire privée, personnelle, souffrante pour lui. Et il m'a mis une soirée, il buvait beaucoup, comme Diego là. Et un soir, il m'a dit une chose qui m'avait énormément choqué. C'est la même histoire de Diego, c'est-à-dire qu'il portait une haine pour son père totale. Et il m'avait avoué une chose qui ressemble beaucoup à cette affaire de Diego là, avec son père, son père était mourant, et à la place d'aller à le voir, d'être allé danser. C'est quelque chose qui j'avais oublié cette affaire très très longtemps, et ça m'a éveillé et j'ai eu honte parce que je suis resté choqué et j'ai commencé à m'éloigner de lui parce que je ne comprenais pas ça, et ça m'a réveillé cette affaire lointaine et j'ai reçu la même honte après. Quand j'ai compris la chose, je l'ai laissé tomber, je l'ai laissé comme ami, je suis éloigné de lui pour cette affaire-là que je ne comprenais pas. Je sais tellement, et maintenant vous m'avez réveillé cette honte. Et je vous remercie de m'avoir provoqué cette affaire-là. Donc j'ai participé énormément à ce film et à ce personnage de Diego, qui était touchant, vraiment magnifique personnage, comme les autres personnages évidemment. Merci. C'était une chose privée. Je voulais vous avouer cette affaire privée qui m'a été éveillée par ce film. Donc je suis resté touché personnellement aussi. Mais je vous dis mon appréciation totale pour la qualité du film, et pour les dialogues, les personnages, le scénario en général. Merci beaucoup. Merci. Antes de mais nada, por favor, parabéns a todos. Félicitations à tous. Le film est très intéressant. Uma tragicomédia, na minha opinião, excelente, que me deu muito prazer em ver. E vou recomendar a todos os meus amigos aqui no Brasil e mundo afora. Agora, eu fiquei um pouco decepcionado, talvez, mesmo sabendo que se trata de um roteiro. Não sei se ele foi evolutivo à medida que o filme foi sendo realizado, mas quanto à questão de como é colocado o aborto e a possibilidade de um aborto. Inclusive, aparentemente se trata de uma clínica ou um hospital, uma maternidade, não sei se no caso era para dar uma aparência de tudo feito na legalidade ou não. Porque, como a gente sabe, no Brasil ainda hoje milhares de mulheres morrem por causa de aborto. Poderia, por favor, me dar um ponto de esclarecimento a respeito da opção, se foi apenas para contentar a Igreja Católica poderosíssima do Brasil? Por favor. Acho que se o meu filme agradar a Igreja Católica, o mundo vai
film était en mesure de plaire à l'Église catholique, le monde ira mieux. Não, o aborto é proibido no Brasil por lei, é criminalizado. Donc l'avortement est interdit par la loi au Brésil, il est criminalisé. Quem tem dinheiro, que é o caso dessa personagem, et qui a de l'argent, c'est le cas de cette personnage, faz abortos nos grandes hospitais de São Paulo. Peut faire des avortements dans les grands hôpitaux de São Paulo. Em clínicas particulares, clandestinamente. Et dans des cliniques privées de façon clandestine. Mas se você pode pagar, você pode fazer aborto com grandes médicos. Mais si tu es en mesure de payer, tu peux faire des avortements avec des grands médecins. Se você não pode pagar, você corre risco grande, sim, de morrer ou de ter sérias consequências para sua saúde. Et si tu n'es pas en mesure de payer, oui, tu cours de risques de mort ou des risques graves pour ta santé. É uma bandeira do movimento feminista brasileiro a legalização, a descriminalização do aborto. Et c'est l'une des revendications du mouvement féministe au Brésil, la légalisation et la décriminalisation de l'avortement. No filme, a Júlia opta por não abortar e também acho que é uma escolha que, enfim, que ela faz pelos motivos dela, que também é respeitada pelos amigos, apesar deles se surpreenderem. Et dans le film, Julia fait le choix de ne pas avorter et c'est un choix qui surprend ses amis, mais il respecte ce choix. Não é para agradar ninguém, assim, acho que... Para agradar ela mesma. Para agradar ela mesma, assim. Il ne s'agit pas de plaire à quelqu'un, mais surtout pour elle de plaire à elle-même. Não sei se eu respondi. Somente para complementar, talvez em função dos financiamentos, pour compléter peut-être en raison des financements, fazer boa medida com eventuais financiamentos, não desagradar uma grande franja da opinião pública, que é, claro, manipulada por essa poderosa e obscurantista visão da igreja com relação ao aborto. Há aquele caso da menina que foi estuprada no Recife, a criança de, se não me engano, 9 anos, que não podia fazer aborto, como se recordam, creio. É só isso, se houve claro, há uma pressão, né? Há uma coerção, com certeza. Não houve pressão, esse filme é independente, ele foi feito com $40 mil, ninguém me pressionou para nada, foram escolhas minhas e essa foi a minha escolha. A personagem não tem 9 anos, ela tem 30. E ela não quis abortar. E eu acho que uma mulher também tem direito de não abortar, se ela não quiser. Donc il n'y a eu aucune pression dans ce film. C'est un film indépendant dont le budget s'élève à $40 000 et c'est mes choix. Et je pense qu'une femme a le droit de ne pas vouloir avorter si elle le veut aussi. Quer falar para você? Quais são vos projetos? Quais são os seus projetos? Eu tenho agora projet de longa-métrage que vai ser filmado no final do ano, no começo do ano que vem. J'ai un projet de long-métrage qui va être tourné à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. A história se passa em 68, durante a ditadura militar do Brasil. L'histoire se déroule en 68, pendant la dictature militaire brésilienne. É bem diferente, o mood é bem diferente do mood desse filme. L'ambiance est très différente de celle de ce film-là. E tem um roteiro em desenvolvimento sobre uma menina iraniana que foge para o Brasil, que foge de uma família muito conservadora e acaba em São Paulo e vai reestruturar a vida dela em São Paulo. Et je suis en train de développer un scénario d'une fille iranienne qui s'enfuit de sa famille, qui est très conservatrice et qui finit par se retrouver à São Paulo. Vocês, projetos? É para falar? Esqueci. Deixa eu pensar o que falar. Je vais réfléchir à quoi dire. Eu fiquei sabendo no mês passado que eu fui convidada pela Vera para fazer esse filme sobre a menina iraniana. Je l'ai su le mois dernier, j'ai été invitée par Vera pour participer à ce film sur la fille iranienne. O que me deixou muito feliz. Et j'étais très heureuse. E eu tenho um outro projeto de teatro que, aliás, tem bastante a ver com a França, com a Europa, enfim, mas que eu ainda não posso falar. Et j'ai un autre projet dans le théâtre qui est très en rapport avec la France et l'Europe, mais dont malheureusement je ne peux pas en parler et je m'en excuse. E você?
Eu não recebi nenhum convite da Vera ainda para o próximo filme. Je n'ai pas reçu d'invitation de Vera pour son prochain film. Mas eu tenho uma carreira como músico no Brasil, que é minha, digamos, minha profissão principal. J'ai une carrière de musicien au Brésil et c'est mon occupation principale. E c'est bien, c'est bien. Le film est déjà sorti en salle à São Paulo, au Brésil. Não, ele estreia 19 de maio, São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte. Il sortira le 19 mai à Rio, São Paulo, Brasilia et Belo Horizonte. Il est génial pour une paulistane qui a vécu les années 80 et 90, toutes les situations et surtout au niveau social, la transversalité, la justesse de plein de sujets traités. C'est tout simplement délicieux. Voilà, félicitations. Merci.